Shh. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Paminaw aron mo asenso sa lain-laing produkto o serbisyong hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. At ang nasa Balitang Land Bank. Matag Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN stations nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube account nga @LandBankOfficial, @LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber o di kaha bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. Serving the nation, Land Yun! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Gusto ka og natural? Hatagan ti ka og natural. Pag-ingon ra kong asa. Ug kanus-a, muara ko uban akong karton sa calcium sinusides Senocot. Karibal nimo ang constipation? Nakoy natural nga solusyon. Calcium sinusides Senocot. Gentle ni. Hinimo gikan sa senna leaves ug mugana sulod sa 6 to 12 hours. Pag tumarog 1 to 2 tablets kada adlaw bag umatulog aron walay drama sa kasilyas. Calcium sinusides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Straight to the point.